जमीन देखो आज आम आगे कौन देखा ना शेयर मार्केट माने कौन शेयर मार्केट माने कौन ना अंशधन बजार माने कौन एटा हमर कौन जे इकोनॉमिक हमर क्लास 10 जो नहीं हमर इकोनॉमिक चैप्टर हमर कौन जे एटा हमर अर्थनीति रे हमर कौन जे अंशधन बजार कहले कौन बुझबेली कौन देखो क्वेश्चन लिखि देई जे ए क्वेश्चन कौन जे एटा भी मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे हमर कौन जे ओडिशा बोर्ड एग्जाम पे हला ओडिशा बोर्ड एग्जाम पे मिले एटा इंपोर्टेंट अटे ओडिशा बोर्ड एग्जाम एटा कौन जे 3 मार्क नचेत 2 मार्क रे कौन कथा एटा को पकाई थाए डायरेक्ट पचा थाए जे अंशधन बाजार क हाउ व्हाट इज शेयर मार्केट अंशधन बाजार नाही इंग्लिश वर्ड कौन एटा को हम कहजती शेयर मार्केट बेली कहजती एटा भी मधले पकाई थाए याको किबळे आबरे हम लिखिबा तार कौन जे मठी लिखि दे जाऊ आंसर ता हम लिखि देछि आ एटा हम कौन जे व्याख्या भी मधले करता टे बुझि जाबे मधले आंसर मधे हमर हे जिवो को बुझा भी मधले देखो जेते बेले कथा आपन पछरे अंशधन बाजार माने कोन सेते बेले एक नंबर पॉइंट रे आपन कोन लिखिबे जे अंशधन बाजार हेउची एक संस्था बा एक प्रकार मंडी आपन बेले मंडी कोन जे बेले हम पन्नी परिया किनिया पे मिली कोन से निर्दिष्ट स्थान को जाउछती ना नै जोरो का आपन कहउछती पन्नी परिया बाजार बेली कोडी आलू किनुछती कोडी टमाटर किनुछती कोडी आपन चिकन किनिबे कोडी अंडा किनिबे कोडी राशन किनिबे माने जोड़ के सब जगह गोटे निर्दिष्ट स्थान रे जोड़ी देखिया पे मिलिथे सेटा भी हम कौन कहते मंडी से परिया बरे एई शेयर मार्केट बा अंशधन बाजार कौन होची एक प्रकार मंडी जेउठारे कंपनी माने निजर कंपनी रो एक हिस्सा बा एक अंश को बिक्री करिया पे मिली कोन जे सेठी आस्थान से परिया बरे आपण कोन कथंती बाजार को आपण काहे जाउछती ना आपनकर किछि आवश्यकता को कोन क्रय करिबा पाई आउ आपण आवश्यकता धरि के थाए ना सेठी व्यापारी थांती जे बराबर आपण आवश्यकता अछि आलू गोटे व्यापारी पाखर अछि आलू आपण गले ताको पैसा देले आलू धरि के आइले सेपरि भाबरे भी मथेले स्टॉक मार्केट जो नहीं कि हमरो ए शेयर मार्केट में हम कोन कहछि स्टॉक मार्केट ही मथे कहछि स्टॉक मार्केट रे मथेले हमर कोन ये भी मतलब गोटे प्रकार मंडी अटे आ कंपनी आपण जानथिबे जे बराबर एसबीआई कंपनी हेला माने विभिन्न प्रकार कंपनी गुडी को बा सरकारी संस्था हेतु बा प्राइवेट संस्था हेतु जेते बेले सेमान को टंका आवश्यक थाए निज कंपनी को कोन दिना पे बढ़ेबा पे सेमाने एही स्टॉक मार्केट माने एही मंडी को जाईरी निज कंपनी रो कोन कथांती किछि अंश को बिक्री करिथांती जे सेमाने प्रलोभन देखिथांती जे मो कंपनी एते बड़ टर्नओवर अटे मो एति के आय करछि एति के व्यय करछि आउ आपण माने कोन करंतु ना मोर कंपनी रो किछि अंश को आपण नियंतु मते किछि पैसा दियंतु एवं से पैसा को नै गिरी मो आउरी अधिक मोर कंपनी को बड़ करबी जहा लाभ भइला मो किछि रखिबी आपण को ई मतलब मो देबी बुझि पाला आपण ना कंपनी माने निज कंपनी रो किछि अंश को कोइ बिकि थांती स्टॉक मार्केट रे बिकि थांती एटा भी हमें करे माने लोक मानन करू आदाय करिथिबा टंका को नै निज कंपनी रो उन्नति करि थांती बुझि पाला आपण रेडी हम नै जे कोन स्टॉक मार्केट देखंतु मैं आपन कोन जे देखे दे जे प्रकार भाबंतु जे एसबीआई हेला ओडे कोन जे कंपनी ओटे एसबीआई एवं एसबीआई कोन बोलछि जे एसबीआई रे केतरा नै कि 100 टका पूरा पूरी एसबीआई रे अछि माने पूरा पूरी मालिकाना का एसबीआई रे ओटे किंतु एसबीआई को दरकार कोन ना पूरा पूरी आरो जतियो माने एसबीआई गोटे मालिक अछि एसबीआई रो माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसबीआई रो मालिक किए जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दरकार कोन जे आउ 10 टंका दरकार केतरा दरकार माने कर 10 टंका दरकार निजे से लगे यूनिवर्सिटी से 10 टंका से कोन जे भारत रो लोक मानक ठरो आदाय करिया पई चाहछ से कि भला आदाय करिवो ना एसबीआई को नप से कोन करिवो ना बाजार रे नेकी बिक्री करिवो माने से कोन करिवो जे मो कंपनी रो मूल्य भेला केते जे 100 टंका आ मो कंपनी रो 10 टंका मु कोन करिया चाहूची नानी 10 भाग मो कंपनी रो से कोन कर दो कंपनी जत्ती को 100 टंका पैसा थिबो जे सब जा टंका पैसा से कोन कर दो ना 100 भाग कर दो हला 100 भाग 10 भाग से कोन करिवो ना बिक्री करिया पे बेली से कोडी आसीबो स्टॉक मार्केट को आसीबो आउ एपरे हमर कोन अछि ना भारत रे दीटा स्टॉक मार्केट अछि गोटेला बॉम्बे स्टॉक मार्केट जाका हम कोजि बॉम्बे शेयर मार्केट बेली कोजि बॉम्बे अंशधन बाजार बेली कोजि आउला हमर जातीय अंशधन बाजार बा नेशनल स्टॉक बा शेयर मार्केट बेली कोजि एसबीआई एक रे कोन करिवो ना एक रे ए मंडी को जाईगिरी निजर कोन करिवो ना मते 10 टका दरकार बेली ए मंडी को जीवो लोक मान को कहबो मोर कोन हटे ना मते 10 टका दरकार
ଆଉ ଜନତା କଣ ବେଲେ ତ 10 ଟଙ୍କା ଦରକାର ବେଲେ କଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ ଆକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବେ ପଇସା ଦେଇକି କଣ କରିବେ 10 ଭାଗ ସେୟାର କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏସବିଆଇ ସେ ଯୋଉ 10 ଭାଗ ତା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ସେ 10 ଭାଗରୁ ଆଦାୟ ହେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସେ ନବ ନିଜ କମ୍ପାନୀକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ ଲାଭ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବ ନା 10 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିଥିଲା ଟଙ୍କା ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଦବ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରିଦବ କଳନ୍ତର ଦେଇଦବ ଯଦି ଏସବିଆଇ କଣ ଦିଟା ମଣ୍ଡି ଆମେ ଜାଣିଲେ କେତେଟା ମଣ୍ଡି ଅଛି ଭାରତରେ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ନିଜର ଅଂଶକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଦିଟା ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ହେଲା ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଯେ ଜାତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ କିଏ ମାନେ ଏମାନେ କଣ କରିଦେବେ ଭୁଲ ଭଟକାରେ ଯାଇକି ବିକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା କିଏ ମନେକର ଏମାନଙ୍କର ସେୟାର କିଣିଲା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ଧରିଲେ ଛୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ବେଲେ ସେତେବେଳକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଲୋକର ଭାରତୀୟ ଲୋକର କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତାର ବି ମାନେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ପଡିବନି ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆମର ସେବି ଅଛି କିଏ ଅଛି ନା ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ କିଏ ସେବି ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ ସେବିର ପୁରା ନାଁ ହେଲା କଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଝିଲାନି ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ଅଛି ବମ୍ବେରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଭାରତ ସରକାର କେବେ ଗଠନ କରିଥିଲେ 1928 ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖ ଦିନ କଣ କରିଥିଲେ ଆକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିଲା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଚାରିଲା ଆପଣ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଲିଖିବେ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଲିଖିବେ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଲିଖିବେ এটা ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଏତି ଆପଣ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଯେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ମାନେ କଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡି ଯୋଉଠି କି କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆସି ନିଜ କମ୍ପାନୀର କିଛି ହିସ୍ସା ବା କିଛି ଅଂଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜନତା ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜ କମ୍ପାନୀର କଣ କରିଥାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ କୋଉଠି ଯାଇକିରି ନିଜର ମାନେ ସେୟାରକୁ ବିକିବେ ବା ଅଂଶକୁ ବିକିବେ ନା ବିକିବା ପାଇଁ ଆମର ଦିଟା ମଣ୍ଡି ଅଛି ମାନେ ଦିଟା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଜାତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ କିଏ ନା ଆମର ସେବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ କଣ କରିବେ ମୁଁ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଆପଣ କଣ ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ବୁଝିଲା ନା ଆଜି ଏତିକି ଜୟ ହିନ୍ଦ।